बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। उनकी वीडियो, उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं। सुर्ख और स्याह धब्बे नुमायां नज़र आ रहे हैं। सुर्ख असल में ज़्यादा हैं और ये जिल्द पर उनके निशानात हैं, जिस पर बहस हो रही है कि क्या वजह है, और ऐसे लग रहा था कि शायद इसको छुपाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उनका चेहरा लटका हुआ है। जिस तरह वो पहले बहुत ज़्यादा इत्मीनान में नज़र आते थे, लोग कहते हैं वो बड़े तकब्बुर का इजहार करते थे, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से उनके कंधे झुक चुके हैं, जिस तरह वो चल रहे हैं, उनके पास कोई वाज़ेह जवाब समझ नहीं आ रहा क्यों वो इस जंग में चले गए, क्या होगा अब आगे, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और अब प्रेशर में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों इस जंग में गए। अब बहुत बड़ा ये मसला बना हुआ है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कि किस तरह से लोगों का एतमाद हासिल किया जा सके। मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से आ रही हैं और अपने ही इत्तेहादी अब भाग रहे हैं, क्योंकि बरतानिया ने और उनके वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग में किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं देंगे, अमेरिकी सदर का साथ नहीं देंगे। और उन्होंने कहा है हमने इराक जंग से सबक सीख लिया है, हम अब इस जंग में तो नहीं आ रहे इनके साथ। इसी तरह और कई माजी में जो इत्तेहादी होते थे, आज वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पर वो खलीजी ममालिक जो इत्तेहादी समझे जाते हैं अमेरिका के, जहाँ पर ईरान मुसलसल बमबारी कर रहा है, जहाँ पर ईरान मुसलसल मिसाइल फेंक रहा है, ड्रोन चला रहा है। अब उन ममालिक में से भी दो अहम तरीन ममालिक के बारे में खबर आ गई है। ब्लूमबर्ग भी इसको दे रहा है, दुनिया का माना हुआ इदारा है, मीडिया है, और इसके अलावा दीगर भी बहुत से इदारे ये खबर दे रहे हैं कि अब इन ममालिक ने कहा है हमारी बस हो गई है, जितनी जल्दी हो सकता है जंग को ख़त्म किया जाए। आपने ये जंग बहुत तवील कर दी है, ये आपको नहीं करना चाहिए था और इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तज्जियाकार, एक्सपर्ट्स ये बात बार बार कह रहे हैं कि इनिशिएटिव इस वक्त ईरान ने अपने हाथ में रख लिया हुआ है। यानी जिस तरह उसने जंग को फैलाया है, उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि जिसके ज़रिए उन्होंने जंग को फैला दिया है। चाहे वो अपना हरमुज़ को बंद करना हो, चाहे वो खलीजी ममालिक पर हमले हों, वहाँ पर अमरीकी बेसिस पर हमले हों, इसके ज़रिए उन्होंने जंग को अपने कंट्रोल में ले लिया है कि अब हमारी टर्म्स पर होगी, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की मईशत को उन्हें ला के रख दिया है। ये अगर समझा जा रहा था सिर्फ ये ईरान तक ही रहेगी जंग, तो ऐसा नहीं है। अब ये फैल गई है, तो लिहाजा अब इन तमाम पहलुओं पर बात हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कम से कम ये ज़रूर है कि ईरान जिस तरह से अभी खड़ा है, अगर ये इसी तरह रहे, डटा रहे, तो यही फिर ईरान की जीत है, उसको मज़ीद कुछ नहीं करना। सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि किस तरह से एक इतने मुनज़्ज़म तरीके के साथ मिसाइल जाके इसराइल में टकरा रहे हैं या दीगर जगहों पर, और ख़ास तौर पर जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसको किस तरह से नाकाम बनाया जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या कहीं चीन और रूस ने कोई मदद की है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास कैसे आ गई, जबकि उनके साइंटिस्ट मार दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कि ऐसे मिसाइल जा रहे हैं और वो फिर यानी कई हिस्सों में, वो एक ही मिसाइल कई हिस्सों में बट जाता है, जिसकी वजह से उसको हवा में ही ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर वो आकर कई जगहों पर नुकसान पहुँचाता है। उसके छोटे छोटे मिसाइल मज़ीद उसमें से निकल कर बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं। अब जनाब, पहले अगर सेहत की बात की जाए तो इस पर अब कहा यह जा रहा है कि देखिए ये निशानात किस चीज़ के हैं, इस पे सवाल उठ रहे हैं। और कहा तो ये जा रहा है अब उनके मुआलजीन की तरफ से या अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कि ये जिल्द का मसला है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा कि जो अचानक आपको निशान नज़र आ रहे हैं गर्दन पर, हाथ पर, और ये सूजन का भी उनको कहा जाता है, ये असल में वो डिस्प्रीन, वो मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, उसकी वजह से हैं। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है और जिसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, वो जब जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, झुके हुए हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ट्वीट बल्कि उनका ट्रुथ सोशल, जो उनका अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिस पर अब तबसरे हो रहे हैं कि इसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जी हमारे पास उतना असलहा नहीं है, हम ज़्यादा अरसा इस जंग को जारी नहीं रख सकते। इसकी तशरीह की जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज लिखे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि जी हमारे पास मीडियम टर्म के लिए वैसे असलहा काफ़ी है और फिर हम मज़ीद इसमें इजाफा कर लेंगे। असल में जो बाइडन ने गलती की और उन्होंने इसका ख्याल ही नहीं रखा कि हमारे पास कितना असलहा होना चाहिए, और उन्होंने उस तरह के असलहे के ज़ख़ीरे नहीं रखे और फिर यूक्रेन को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने पहले असले पर जोर दिया था, मैंने डिफेंस पर जोर दिया था अपनी पहली टर्म में, उसके बाद जो बाइडन आए उन्होंने नहीं दिया, अब हम दोबारा तवज्जो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उतना असलहा नहीं है जितना अब अगर जंग तवील होती है तो चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। कहीं 20,000 से 25,000 डॉलर का, 20,000 डॉलर का ड्रोन है जिसको मारने के लिए 40 लाख डॉलर का आप देखिए निज़ाम एक्टिव करना पड़ता है, ये नहीं उसको मिसाइल मारना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जी
ذخیرہ امریکی اسلحے کا ذخیرہ بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ان ممالک کے پاس جن میں متحدہ عرب امارات ہے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا اسلحہ رہ گیا ہے، اور قطر کے پاس 4 دن کا رہ گیا ہے میزائل، اس میں مین چیز میزائل ہے، وہ صرف 4 دن کے رہ گئے ہیں۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے، ان مومنٹس آف ایکسٹریم انسرٹنٹی انویسٹرز یوزلی رش ٹو دا سیفٹی آف US گورنمنٹ بانڈز بٹ ناٹ دس ٹائم۔ پہلے امریکی بانڈز کی طرف لوگ جاتے تھے جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ نہیں، اس دفعہ اب حالات مختلف ہیں، اور اب کوئی بانڈز کی طرف، امریکی بانڈز کی طرف نہیں جا رہا۔ خطرے کی گھنٹیاں اس لیے بھی بج رہی ہیں کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ Chinese Navy has dramatically increased submarine production and could soon deploy a new vessel that's able to hit large portions of the US with nuclear missiles from Chinese waters according to US Navy۔ امریکی بحریہ یہ کہہ رہی ہے، بلومبرگ کہتا ہے کہ چائنا بڑی تیزی سے ایسی آبدوزیں بنا رہا ہے کہ جو چائنا کے پانیوں میں رہتے ہوئے ہی امریکہ کے کئی علاقوں پر جوہری حملہ، جوہری میزائل داغ سکتی ہیں۔ یہ اب بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، بہت سے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ایران کے پاس کافی اسلحہ موجود ہے، اور ابھی بھی انہوں نے سب کچھ نہیں دکھایا، کچھ ایسے میزائل بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی انہوں نے نہیں چلائے، وہ بھی سنبھال کر رکھے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ الجزیرہ پر تبصرہ سامنے آ رہا ہے، اور وہاں پر بھی یہی تبصرے ہو رہے ہیں کہ جی یہ تو انیشیٹو لگتا ہے کہ ایران اپنے پاس لے گیا ہے۔ بازداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز میں امریکہ سے منسلک ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے، الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے بھارت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کو لیا جا رہا ہے، جن میں کرنل ڈگلس ہیں، ریٹائرڈ، یہ امریکی ہیں غالباً، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران ریزسٹنگ اینڈ دیٹس ریلی آل ایران ہیز ٹو ڈو، بس ایران کو اسی طرح مزاحمت کرتے رہنا ہے۔ ایران از ون دیٹ ہیز ٹو انڈیور، اٹ ہیز ٹو سروائیو، اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس از ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن ناؤ بیکاز آف آل بمباسٹک ریٹرک فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ، کہ ہم نے، ٹرمپ نے کہا تھا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو ایران کو صرف مزاحمت کرنی ہے اور سروائیو کرنا ہے، بس ان کی یہی جیت ہوگی موجودہ حالات میں۔ اس جنگ کی ایک اور ہولناک بات یہ ہے کہ اس میں جہاں سب سے زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران کے شہری جاں بحق ہوئے ہیں، وہاں 36 پاکستانی بھی ہیں، یعنی خلیجی ممالک میں پاکستانی کافی زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے اب تک 146 جو نمبر جب یہ شیئر ہوئے ہیں تب 146 ایران کے، 36 پاکستانی، 12 اسرائیل کے لوگ اور 3 امریکہ۔ یہ ذرا پرانا ڈیٹا ہے کیونکہ اب تک کم از کم 6 امریکی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ اتنا نقصان جانی اس جنگ میں ہو گیا ہے اب تک، تو سوچئے کہ جنگ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اب امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ جی دے آر پروڈیوسنگ بائی سم ایسٹیمیٹس اوور 100 آف دیز میزائلس اے منتھ، کہ ایران 100 بلکہ سینکڑوں میزائل، 100 سے زیادہ میزائل بنا رہا ہے ایک مہینے میں، اور جبکہ ہم 6 سے 7 بنا رہے ہیں انٹرسیپٹرز۔ ان کو اگر تباہ کرنے کے لیے ہمیں جو میزائل مارنا پڑتا ہے، ان میزائل کو ختم کرنے کے لیے ہم مہینے میں 6 سے 7 بناتے ہیں، جبکہ وہ 100 سے زیادہ بنا رہے ہیں ایران۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اسلحہ ایران زیادہ تیزی سے بنا رہا ہے، بنا چکا ہے، اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، اور اب امریکی صدر چونکہ اس وقت تنقید کی زد میں ہیں، اس لیے ان کی باڈی لینگویج کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جناب اسکائی نیوز پر یہ ایک تجزیہ کار کہتے ہیں کہ میں ورلڈ وار 1 سے ہر چیز اسٹڈی کر رہا ہوں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے تمام جتنی بھی اس کے بعد جنگیں ہوئی ہیں یا جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اس طرح سے آپ کبھی نہیں جیت سکے پچھلے 100 سال میں جس طرح سے ٹرمپ چاہ رہے ہیں۔ تو تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ٹرمپ یہ جنگ جیتتے دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں جی اب مزید کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، لیکن ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایران اس وقت ڈٹا ہوا ہے، اور لگ نہیں رہا کہ وہ اب بھی کسی بھی طرح سے کوئی ہتھیار ڈالے گا یا پیچھے ہٹے گا یا کہے گا جی ہم جنگ ہار گئے اور امریکہ سمجھے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔